Dito kasi nag-problema yung ano. Palit tayo, Mike. Yun yung pwesto natin. 180 nyo. Malalaki yan ah, malalaki yan ah. Sagad. Yeah, okay. Baba. Sir. 1, 2, 3. 20 seconds? Okay na. Okay.
team leader muna. Sir Dexter po. Apo. Dexter, yun lang po. Sir, 5 minutes. Oras ako na, 5 minutes ha. Hello. 5. Putupi po. Napatay ko muna, habang di kayo kapos. Sige, 5 minutes. Okay. Cut. Okay. Yan, 5 minutes lang. Bigay para namin. Okay, ikaw na mag-roll. Oh, baliktad. Sige, sige. Pilipitis. Sige, ilay mo, ilay mo. May isa pang hose daw. Oh, may nozzle. Tarik, hilang. Stop. Huwag na ilalim. Okay. Hilang. Hilahin na. Apa? Pare nozzle. Ready? Go! Mike, dito Mike. Baik, Mike, baba. Handa. Sakit na. Oh, balik. Oh. Malala yung hold sa baba. Ulit pa, dyan sa may pula, ulit pa. Umasa pa, leglak. Sas.
Ito, ayun lang. Ito, baba lang. Sila na kukuha niya. So yun, ganun ang basket, oh. So medyo nakakahingal kasi pinagbuhat pa kami muna, pinagtiklop pa, pinabalik. Yung pagro-roll pa lang, ubos na lakas mo eh. 20 seconds, 2:10. Ilan ang oras? 2:10, tayo first. Ito, baba.